الحمد لله جينا على خير وبخير الحمد لله. تركيا باقي الناس في تركيا مازال الناس مساكن وراه تسالى ليهم سميتو كيباتوا في مليوحين تسالاو لهم فلوسهم. بالنسبه اخي يعني الرحله كانت يعني ما نقولكش صراحه مزيانه. بالنسبه لهاد القرارات هادو اللي يعني خرجت بهم الحكومه راه صراحه الله يعني هادو داس علينا يعني بالمعقول تكرفيصه قسما بالله. زدنا يعني لوطيلات الفلوس ما اخويا ما فهمتش يعني على الاقل بحال دابا كيعلموا الناس واحد السيمانه 4 ايام كما داروا دابا. ها ما دابا قال لك تل 23 يعني لو جودي سميتو الجاي ان شاء الله. وانتم ما بين ليله وضحى. انا دخلت نهار 19 نوفمبر وكنت ولاي بحالي نهار 30 نوفمبر. حتى كنتفاجئ ما فهمتش ضخت والله لا ضخت بالله. يعني انا جاي يعني كونجي يعني فرحان صداقيت داز عليا حق الله العظيم. الا قلت اخر مره نجي لهاد تركيا واخا هي زعما يعني بلاد ديال السياحه وكذا ما فهمتش علاش زعما. ولكن اللهم لك الحمد فهمتيني يعني كيبقى يعني راه بلادنا مازالين بزاف. انا حد اللي صاحبي تلاقيتو مسكين ولد صفراو تما ما عنده مسكين حتى شي ريال حاصل ما كياكل ما كيشرب كيبات مسكين في الزناقي. ناس شفتهم انا هكا بعيني عيالات كبار والله القسم ما عندهم ساكن فين يمشيو. لا هادو راه خارج هادو راه جيت تقسيم وجيت جيت واحد الحي كيقولوا له السينيور بزاف. On remercie bien évidemment Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Sans lui, on ne serait pas là ce soir. Et bah, du coup, personnellement, j'étais en formation à Kinshasa et voilà, on était invités pour une formation et on était surpris pour voilà. Bon, c'était une décision malheureusement très bon, j'ai pas les mots, mais bon, j'aimerais pas dire que c'est pas très étudié, mais c'est vrai que il y a des questions qui se posent quand même. Pourquoi, comment, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, on est déçus quand même de la décision, mais on remercie le roi de nous avoir ramenés. Personnellement, j'étais en dehors du Maroc à peu près un mois. Istanbul, c'était quand même pas mal, c'était une ville touristique. C'était quand même pas mal. Sauf que question d'argent, quoi. Par exemple, pour les gens qui n'ont pas vraiment le budget pour assumer toute cette durée-là. Par exemple, s'ils étaient là-bas pendant un mois, alors que c'est une ville touristique, c'est difficile d'y vivre quand même. Certes, pour les gens qui sont OK, ils n'auront pas de problème. Mais c'est pas le cas. Les gens, ils voulaient peut-être juste aller là-bas pour voilà, voyager, changer de temps, faire un petit peu de tourisme quand même. Et là, c'est une punition qu'ils ont eue au final. Il y a des milliers, littéralement des milliers encore là. Des milliers de Marocains encore bloqués là-bas, à Istanbul. En fait, il y avait un vol le 15 décembre. Du coup, à partir de Kinshasa, j'ai pris mon vol vers Istanbul car c'était l'escale. Et du coup, à ma surprise, on voit que même ce vol-là, il a été annulé encore. Vous voyez, donc c'était encore le choix de prolonger ce confinement, le prolonger cette fermeture de frontières. C'était encore une fois, est-ce que c'est vraiment bien étudié? Bon, personnellement, je n'ai pas vraiment un mot à dire car c'est pas mon domaine. Mais c'est très discutable, je le dis, je le redis, c'est très discutable. حاصل واحد 4 سيمانات فهمتيني وطبقوا لهم واحد القانون قالوا لهم اللي جا في واحد شهر 10 للفوق يرجع واللي جا بحال هكا في شهر 9 وفي شهر 8 ما غيرجعش. علاش هذوك واش ماشي مغاربه مساكن؟ راه بدا ما لاقي تما راه البرد بصح والكريفيد بصح راه بدا ما لاقي ما ياكل راه الليرات طاحت كلشي غلا. لكن اللي ما بقاش باش يقطع البي حيت البي غاليين اللي ب 8000 درهم اللي ب 9000 درهم. عباد الله راه واحد اللي تما اللي بولادها اللي مريض مازال عباد الله واحد اللي تما دابا كاين البرد والشتا.